चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने जगतियाल में मरबूत जिला कलेक्ट्रेट के दफातर की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। वो बजरिया हेलीकॉप्टर जिला हेडक्वार्टर पहुंचे थे। कलेक्ट्रेट की इमारत के इफ्तिताह के बाद पार्टी दफ्तर के इफ्तिताह के लिए केसीआर रवाना हो गए। सीएम ने मुजव्विजा जगतियाल मेडिकल कॉलेज की इमारत का संग बुनियाद भी रखा। मोते में एक अवामी इजलास से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि रियासत कई शोबों में मुल्क के लिए एक मिसाली रियासत बनकर उभर रही है। उन्होंने बताया कि 33 अजला में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। मरकज में बरसर इक़्तिदार बीजेपी हुकूमत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर फिर एक बार तनकीद करते हुए बीआरएस सरबराह ने कहा है कि वजीर आजम ने खुद को महज नारों तक ही महदूद रखा है, उनको कभी अमली जामा नहीं पहनाया गया। केसीआर ने मेक इन इंडिया का जिक्र करते हुए कहा है कि गाँव गाँव चाइना बाजार खोल दिए गए हैं, क्या यही मेक इन इंडिया है? वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने एमपी संतोष कुमार को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी ख़यामगाह में पौधे लगाए हैं। बंजारा हिल्स इलाके में वाक़ सरकारी रिहाइशगाह में पौधे लगाने के बाद वज़ीर दाखिला ने कहा कि रियासत तेलंगाना में हरिता हरम के सबब बड़े पैमाने पर शजरकारी की गई है और अवाम को पाक व साफ ऑक्सीजन दस्तयाब है। ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत रुकने पार्लिमान संतोष कुमार की काविशों को सराहते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि संतोष कुमार की आला तशहीरी मुहिम के सबब तेलंगाना की अवाम ने इस प्रोग्राम का शानदार इस्तकबाल करते हुए करोड़ों पौधे लगाए हैं। वज़ीर दाखिला का कहना है कि शजरकारी से मौसमियाती तब्दीलियां वाक़ई होती है, अच्छी बारिश होती है और गर्मी की शिद्दत में भी कमी आती है। उन्होंने कहा है कि सभी को शजरकारी करने की ज़रूरत है ताकि हमारा माहौल पाक व साफ रहे। वज़ीर दाखिला ने रुकने पार्लिमान संतोष कुमार को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी दराजी उम्र के लिए दुआ की है और अपनी नेक ख्वाहिशात जाहिर की हैं। मिनिस्टर सत्यवती राठौड़ ने महबूबाबाद जिले में मरबूत कलेक्ट्रेट के दफ्तर और मेडिकल कॉलेज के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 15 दिसंबर को महबूबाबाद जिले कलेक्ट्रेट और मेडिकल कॉलेज का आगाज करेंगे। केसीआर के दौरे के तनाजुर में रियासती वजीर ने 9 तामीरशुदा इमारतों का मुआयना किया है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने वाईएस शर्मिला को वजीर आजम का कॉल मौसूल होने की बात पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। सत्यवती राठौड़ ने वाईएस शर्मिला को इंतबा दिया है कि वो पद यात्रा के दौरान अपने जबान को काबू में रखे, बसूरत दीगर उन्हें संगीन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर ने वाईएस शर्मिला के वालिद वाईएस राजशेखर रेड्डी और भाई वाईएस जगन पर नुक्ताचीनी करते हुए उन्हें तेलंगाना का गद्दार करार दिया है। कांग्रेस रुकने पार्लिमान उत्तम कुमार रेड्डी ने सिंगारेड्डी कोल माइंस की नीलामी में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियां होने का इल्जाम लगाया है। नलगोंडा रुकने पार्लिमान ने लोकसभा में इस मामले को उठाते हुए कल्याणकान, कोयागुडम, सत्तुपल्ली और शवरीपल्ली के कोल ब्लॉक्स की नीलामी को मंसूख करने का मुतालबा किया। कांग्रेस रहनुमा ने याद दिलाया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दौरे तेलंगाना के दौरान कहा था कि सिंगारेड्डी की निजीकारी नहीं की जाएगी। उनका इल्जाम है कि मरकजी हुकूमत अपने वादे को नजरअंदाज करते हुए सिंगारेड्डी को प्राइवेट बनाने की तरफ कदम बढ़ा रही है। टीआरएस एमपी रंजीत रेड्डी और नामा नागेश्वर राव ने भी ऐवान में सिंगारेड्डी की निजीकारी का मसला उठाया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने दारुसलाम में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर पार्टी के हेडक्वार्टर दारुसलाम में हल्के कारवान के एमएलए ने गोलकुंडा एमआरओ के हमरा मंडल के इस्तेफादा कुनिंदगान में 81 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। पार्टी के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर, सरगर्म कारकुनान व दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुर एमएलए मोहम्मद मौसम खान के हाथों मुस्तफिदीन में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स चेक्स की तकसीम अमल में आई है। सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर पार्टी के दफ्तर दारुसलाम में मोहम्मद मौसम खान ने 13 इस्तेफादा कुनिंदगान को CMRF चेक्स सौंपे हैं। तकसीम शुदा चेक्स की मालियत 9,50,000 रुपये बताई गई है। चेक्स तकसीम के मौके पर पार्टी कायदीन, कारकुनान व दीगर मौजूद थे। मोहम्मद इम्तियाज इसाक चेयरमैन अक़लियती मालियती कॉर्पोरेशन ने तेलंगाना में अक़लियतों को भरपूर ताउन फराहम करने वाले वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की भरपूर सिताइश की है। मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने MD AHN कांति वेस्ली के हमरा क्रिसमस त्यौहार के मौके पर ईसाई अक़लियतों में तकसीम किए जाने वाले गिफ्ट पैकेट्स का मुआयना किया। बाद अज़ां उन्होंने अजीम तरबल्दी हैदराबाद के हुदूद में गिफ्ट पैकेट्स की तकसीम के लिए गाड़ी को झंडी दिखाकर भी रवाना किया। तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉर्पोरेशन के सदर नशीन मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने अहाते हज हाउस में पौधे लगाए। एएसएमपी संतोष कुमार की सालगिरह के मौके पर तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन ने उन्हें मुबारकबाद पेश की है।
آپ کو بتا دیں کہ ریاست کو سرسبز و شاداب بنانے والے پروگرام ہریتا ہرم کو کامیاب بنانے میں ایم پی سنتوش کمار اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے بڑے پیمانے پر تشہیری مہم چلائی جاتی ہے۔ سنتوش کمار کے گرین انڈیا چیلنج کے تحت محمد امتیاز اسحاق نے عملے کی موجودگی میں پودے لگائے۔ رچاکنڈا پولیس کمشنر مہیش بھاگوت نے میر پیٹ پولیس اسٹیشن حدود میں نو تعمیر شدہ بیرکس اور ریسٹ رومز کا افتتاح انجام دیا۔ خواتین پولیس اہلکاروں کے لیے بیرکس اور سب انسپیکٹرز کے لیے ریسٹ رومز تعمیر کیے گئے ہیں۔ ان کے افتتاح کے موقع پر ونستھلی پورم اے سی پی پرشوتم ریڈی، میر پیٹ انسپیکٹر مہندر ریڈی، ایس آئیز کانسٹیبلز و دیگر بھی موجود تھے۔ اے سی پی نے میر پیٹ سی آئی مہندر ریڈی کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے بتایا کہ وہ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی اور محکمہ پولیس کے تعاون سے یتیم لڑکیوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ سی پی رچاکنڈا نے سی آئی کی ستائش کرتے ہوئے یتیم لڑکیوں کو ملبوسات تقسیم کیے۔ بعد ازاں انہوں نے اے سی پی کے ہمراہ پولیس اسٹیشن کے احاطے میں شجرکاری بھی کی۔ رچاکنڈا پولیس نے ناگول کے مہادیو جیولرز میں فائرنگ اور ڈکیتی کے معاملے کو حل کرتے ہوئے 6 رکنی ٹولی کو گرفتار کر لیا۔ چیتنیا پوری پولیس حدود کے ناگول میں 1 دسمبر کو یہ واردات پیش آئی تھی۔ رچاکنڈا سی پی مہیش بھاگوت نے بتایا کہ ایس او ٹی کرائم ٹیمیں تشکیل دیتے ہوئے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے سارقوں کو پکڑا گیا ہے اور ان کے قبضے سے 270 گرام سے زائد سونا، 65,500 روپے نقد رقم، 6 موبائل فونز، 3 دیسی ساختہ پستول، 1 ایئر پستول کے علاوہ 35,900 روپے کے کارتوس، 4 موٹر سائیکلیں اور 1 کار ضبط کر لی گئی ہے۔ گوشت محل رکن اسمبلی راجہ سنگھ کے وکیل کرونا ساگر نے کہا ہے کہ پولیس نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ایم ایل اے کو نوٹس جاری کیا ہے۔ ہائی کورٹ کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے راجہ سنگھ نے فیس بک پر ایک متنازع پوسٹ کیا ہے جس پر منگل ہاٹ پولیس نے انہیں نوٹس جاری کرتے ہوئے 2 دن میں وضاحت پیش کرنے کو کہا ہے، بصورت دیگر قانونی کارروائی کرنے کا انتباہ دیا ہے۔ ایڈوکیٹ کرونا ساگر کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی پولیس کے جاری کردہ نوٹس کا جواب دیں گے۔ منگل ہاٹ پولیس کی جانب سے وضاحت طلب کرنے اور نوٹس جاری کرنے پر بی جے پی لیڈر نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پولیس نے فیس بک پر ایک مختصر پوسٹ کرنے کے بعد ہی انہیں نوٹس بھیج دیا، اور یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ سی ایم کے سی آر اور پولیس نے ان پر توجہ مرکوز کی ہوئی ہے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ راجہ سنگھ کو مشروط ضمانت دی گئی ہے اور جیل سے رہائی کے بعد نفرت انگیز تقریر نہ کرنے، میڈیا سے بات نہ کرنے کا ہائی کورٹ نے انہیں مشورہ دیا ہے۔ مسلم یونائیٹڈ فیڈریشن نے اقلیتوں کے مسائل کی یکسوئی کے لیے 12 دسمبر سے غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری صدر مسلم یونائیٹڈ فیڈریشن کی قیادت میں ایک وفد نے سینٹرل زون ڈی سی پی سے ملاقات کرتے ہوئے دھرنا چوک پر بھوک ہڑتال منظم کرنے کی اجازت طلب کی ہے اور اس سلسلے میں مناسب اقدامات کو یقینی بنانے کی بھی درخواست کی ہے۔ ریاست تلنگانہ کے مسلمانوں کے مسائل، وقف جائیدادوں کی حفاظت، ائمہ و موذنین کے بنیادی مسائل کی یکسوئی کے لیے مسلم یونائیٹڈ فیڈریشن کی جانب سے بھوک ہڑتال کی جا رہی ہے۔ منتظمین نے اس بھوک ہڑتال کو کامیاب بنانے کی سبھی سے خواہش کی ہے۔ بی ایس پی لیڈر ابرار حسین آزاد و دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ ضلع کومرا بھیم آصف آباد کے چیتا لمانے پلی منڈل میں طالبات کی تصاویر نامعلوم افراد کے ساتھ شیئر کرنے والی ٹیچر کو معطل کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ بابا پور گنگا پور گاؤں میں پیش آیا، جہاں ایک سرکاری ہائی اسکول کی اسسٹنٹ پی سویتا پر مبینہ طور پر طالبات کی تصاویر، ویڈیوز لینے اور نامعلوم افراد کے ساتھ اسے شیئر کرنے کا الزام عائد ہے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اشوک نے ٹیچر کو معطل کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ فرائض میں غفلت برتنے، اسکول میں منفی رویہ اپنانے کے پیش نظر اسے معطل کر دیا گیا ہے۔ ٹیچر پر طالبات کے ساتھ شراب نوشی کے بارے میں باتیں کرنے، انہیں مختصر لباس پہننے کی ترغیب دینے کے علاوہ نامعلوم افراد سے فون پر بات چیت کرنے کے لیے مجبور کرنے کا الزام عائد ہے۔ والدین اور طلباء یونینوں نے اس بات کا انکشاف ہونے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ درگاہ حضرت سید احمد بادپار رحمۃ اللہ علیہ کی عرس تقاریب کا آغاز ہوا ہے، جو کہ 8 دسمبر تک جاری رہیں گی۔ درگاہ حضرت سید احمد بادپار رحمۃ اللہ علیہ فصل عنصر کی عرس تقاریب کا آغاز 6 دسمبر بعد نماز تہجد غسل شریف سے ہوا۔ منگل کے روز بعد نماز مغرب جلوس صدر مبارک درگاہ یوسفین نامپلی سے برآمد ہو کر درگاہ شریف پہنچا۔ عرس میں علماء مشائخین، زائرین کی کثیر تعداد بشمول عوامی نمائندوں نے حصہ لیا۔ بعد نماز عشاء سندل مالی کی رسم انجام دی گئی ہے اور جلسہ فیضان اولیاء کا اہتمام بھی کیا گیا۔ 7 دسمبر کو بعد نماز عشاء محفل چراغاں اور قوالی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس موقع پر زائرین کی کثیر تعداد موجود تھی۔
विशाखापट्टनम के दुवाड़ा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के दौरान रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दरमियान फंस जाने वाली लड़की को रेलवे अमले ने बहिफाजत निकालने में कामयाबी हासिल की है। जराये ने बताया कि गुंटूर रायगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन से उतरने के दौरान हादसाती तौर पर शशिकला प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दरमियान फंस गई। एमसीए में ज़ेर तालीम तालिबा हस्ब मामूल बजरिए ट्रेन दुवाड़ा पहुंची थी कि ये हादसा पेश आया। उसकी चीखें सुनकर रेलवे अमले ने फौरी हरकत में आते हुए ट्रेन को स्टेशन पर ही रोक दिया और 1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद प्लेटफॉर्म तोड़कर उसे निकालने में कामयाब रहे। बादशाह शशिकला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। इस हादसे की वजह से गुंटूर रायगढ़ एक्सप्रेस 1.5 घंटा ताखीर से रवाना हुई। दिल्ली इंतखाबात की तारीख में पहली बार दिल्ली म्यूनिसिपल इंतखाबात में एक ख्वाजा सरा ने सुल्तानपुर वार्ड से जीत हासिल की है। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार बॉबी किन्नर ने कांग्रेस उम्मीदवार वरुण ढाका के मुकाबले 6,714 वोटों के फर्क से कामयाबी हासिल कर ली है। बॉबी ने उन्हें जिताने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए मुआशरे से करप्शन के खात्मे के लिए जद्दोजहद करने के अज़्म का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि वो अपने हल्के को खूबसूरत बनाने के लिए भरपूर कोशिशें करेंगी। आपको बता दें कि बॉबी किन्नर एक समाजी कारकुन है। वो अन्ना हजारे तहरीक का हिस्सा भी रह चुकी हैं। बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ काम किया है। साल 2017 में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात में बतौर आजाद उम्मीदवार वो मुकाबला कर चुकी हैं, ताहम उन्हें शिकस्त का सामना रहा है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने उन्हें म्यूनिसिपल इलेक्शन का टिकट दिया है। ये पहला मौका है कि किसी ख्वाजा सरा को दिल्ली इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दिया गया हो। टीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल कविता ने कहा है कि जगतियाल को जिला बनाए जाने के बाद यहाँ पर कई रेवेन्यू मंडल मराकज़ कायम किए गए हैं। यह सब तेलंगाना की तश्कील और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से किए जा रहे तरक्याती कामों से मुमकिन हुआ है। जगतियाल में मेडिकल कॉलेज के क़याम के सिलसिले में 100 करोड़ रुपए के सरफे से इमारत की तामीर का संग बुनियाद वज़ीर आला चंद्रशेखर राव आज रख रहे हैं। शहर में 9 से 11 दिसंबर होने वाली कार रेसिंग के फाइनल के सिलसिले में ट्रैफिक पाबंदी आयद की गई है। हुसैन सागर, लुम्बिनी पार्क, एनटीआर पार्क, संजीवैया पार्क के करीब ये ट्रैक बनाई गई है। एनटीआर मार्ग रूट और दीगर मुकामात पर ट्रैफिक पाबंदी आयद की गई है। खैरताबाद जंक्शन, बुद्धावनम, रसूलपुरा और दीगर मुकामात पर ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। अर्राकू में एक लड़की ने ताजिर के साथ हुए झगड़े के बाद सड़क पर हालत नशे में हंगामा आराई शुरू कर दी। इस वाक़ये के साथ ही मुकामी अफराद की बड़ी तादाद वहां जमा हो गई। मुकामी अफराद ने इस सिलसिले में पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस को देखने के बाद ये लड़की फुटपाथ पर बैठ गई और खुद को तमाचे मारने लगी। इसने दावा किया कि इसने कोई भी गलती नहीं की। इस लड़की के चौंका देने वाले वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। पुलिस ने इसको फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। बाद इसको घर जाने की इजाज़त दे दी गई। रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस के अरकान असम्बली की खरीदारी के मामले के सिलसिले में जेल से आज एक मुलजिम सिम्हा याजी को रिहा कर दिया गया। दीगर 2 मुलजिमीन रामचंद्र भारती और नंद कुमार अब भी जेल में हैं। सिम्हा याजी पर इन टीआरएस के 4 अरकान असम्बली को रिश्वत देते हुए बीजेपी में मुबैना तौर पर शामिल होने की पेशकश का इल्ज़ाम लगाया गया है। सिम्हा याजी के खिलाफ कोई और मामला नहीं है, इसीलिए उनकी जमानत हो गई है। जमानत की रकम 25,000 रुपये देने की उन्होंने पेशकश की थी, ताहम अदालत ने उनकी इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद उनके दोस्तों ने बिलाखिर 3 लाख रुपए जमानत की रकम जमा करवाई, जिसके बाद आज उनकी जेल से रिहाई अमल में आई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर मजलिस ने कहा है कि आरबीआई ने 2022 में शरह सूद में 2.25% का इजाफा किया है, ताहम एसबीआई में फिक्स डिपॉजिट पर इसमें सिर्फ 1% का इजाफा हुआ है। उन्होंने पूछा कि मुअम्मर शहरियों और औसत दर्जे के अफराद को क्यों धोखा दिया जा रहा है। सदर मजलिस ने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास के बयान को पोस्ट किया। सीबीआई ने दिल्ली शराब मामले में 11 दिसंबर को टीआरएस के रुकन कानून साज काउंसिल कविता के साथ मुलाकात करने से इत्तेफाक किया है।
سی بی آئی نے اس کیس کے سلسلے میں کویتا کو ایک نوٹس جاری کرتے ہوئے وضاحت کے لیے وقت دینے کی خواہش کی تھی، تاہم کویتا نے 11، 12، 14 اور 15 دسمبر میں سے کسی ایک دن ملاقات کرنے کی پیشکش کی تھی۔ اس سلسلے میں سی بی آئی کو کویتا نے اطلاع بھی دی تھی۔ کویتا کے مکتوب کا جواب دیتے ہوئے سی بی آئی نے 11 دسمبر کو حیدرآباد میں ان کی قیامگاہ پر ملاقات کرنے سے اتفاق کیا۔ بی جے پی کے ملعون رکن اسمبلی راجا سنگھ نے ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی کی، جس پر پولیس نے فوری حرکت میں آتے ہوئے اسے نوٹس جاری کی۔ راجا سنگھ نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر دہلی شردھا قتل واقعے سے متعلق مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز ریمارکس کیے۔ اس سلسلے میں منگل ہاٹ پولیس نے راجا سنگھ کو نوٹس جاری کی، جس میں کہا گیا کہ اس نے ہائی کورٹ کے احکام کی عدم عمل آوری کرتے ہوئے ایک طبقے کے خلاف پوسٹ کیا ہے۔ اندرون 2 دن اس کی وضاحت طلب کی گئی ہے، بصورت دیگر قانونی کارروائی کا انتباہ دیا گیا ہے۔ تلنگانہ میں گورنر کے نظام کے خلاف سی پی آئی کی جانب سے بڑے پیمانے پر احتجاج اور راج بھون کے محاصرے کی کوشش کی گئی۔ اس احتجاج کے سلسلے میں پولیس کی جانب سے پہلے ہی چوکسی اختیار کی گئی تھی اور راج بھون جانے والے راستوں پر بیریکیڈز لگائے گئے تھے۔ پولیس کی چوکسی کے سبب سی پی آئی کے کارکن راج بھون تک پہنچنے سے قاصر رہے۔ اسی دوران پولیس نے سی پی آئی کے کئی قائدین اور کارکنوں کو خیرتآباد کے قریب گرفتار کر لیا۔ اس موقع پر پولیس اور ان میں بحث و تکرار ہو گئی۔ اس احتجاج کے پیش نظر صورتحال کچھ دیر کے لیے کشیدہ ہو گئی۔ پولیس نے سی پی آئی کے لیڈر چاڈا وینکٹ ریڈی اور دیگر کو حراست میں لے لیا۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے تعلیمی نظام میں تبدیلیوں اور طلبہ کے مسائل کو حل کرنے پر وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ سے اظہار تشکر کیا۔ 35 کروڑ روپے سے او یو کی نئی ایڈمنسٹریشن بلڈنگ کی تعمیر کے لیے وزراء سبیتا اندرا ریڈی، سرینیواس گوڑ اور محمود علی نے سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر سبیتا اندرا ریڈی نے کہا کہ ہاسٹل کی تعمیر 15 کروڑ روپے کے صرفے سے ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ اور وزیر آئی ٹی عثمانیہ یونیورسٹی کی ترقی پر خصوصی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر مجلس رکن اسمبلی احمد بلالہ نے پنجے شاہ میں ان کے دفتر میں شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی کے 47 چیکس تقسیم کیے۔ امبرپیٹ اور سعید آباد منڈلوں کے تحت مختلف علاقوں کے یہ منظورہ چیکس تھے، جن کی آج تقسیم عمل میں لائی گئی۔ ان چیکس کی جملہ مالیت 47 لاکھ روپے سے زائد تھی۔ وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے انچارج اویناش کے مکان پر آئی ٹی کی ٹیموں نے دھاوا کیا۔ اس موقع پر ان کے حامیوں وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے کارپوریٹرز کی بڑی تعداد وہاں پہنچی۔ کارپوریٹرز نے کہا کہ اویناش کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے۔ ان کے حامیوں نے اس واقعے کے خلاف سڑک پر احتجاج کیا، جس کے نتیجے میں ٹریفک جام ہو گئی۔ بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے دیوان جی اجمیر شریف سے تفصیلی طور پر ملاقات کی۔ انہوں نے دیوان جی کو شال اڑائی۔ ان دونوں میں مختلف امور پر بات چیت ہوئی۔ دیوان جی نے ان کو دعائیں بھی دی۔ حکومت کی جانب سے بنسی لال پیٹ کی تاریخی باولی کو اس کی اصلی حالت میں واپس لایا گیا ہے، لیکن دوسری طرف ٹولی مسجد کے حصے کے طور پر بنائی گئی 350 سال پرانی باولی حکومت کی توجہ کی منتظر ہے۔ یہ باولی عبداللہ قطب شاہ کے دور میں بنائی گئی تھی۔ اس باولی میں کچرا ڈالا جا رہا ہے۔ یہ باولی 35 فیٹ گہری ہے اور اس میں 130 سیڑھیاں بھی ہیں۔ یہ باولی آلودہ پانی سے بھری ہوئی ہے۔ اس باولی سے کبھی مسجد کو پانی سربراہ کیا جاتا تھا۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ 50 سال پہلے تک اس باولی کا پانی پینے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ شہر میں آج صبح آسمان پر عجیب و غریب منظر دکھائی دیا، جس سے عوام پریشان ہو گئے کیونکہ یہ عجیب شے نظر آ رہی تھی۔ کئی افراد نے اس کو تعجب سے دیکھ کر اسے سیارہ یا آسمانی شے تصور کیا۔ کئی شہریوں نے اس سلسلے میں ایک دوسرے سے تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ایک سفید رنگ کی شے تھی۔ اس کے بارے میں ایک دوسرے سے بات چیت کے باوجود کوئی خاطر خواہ نتیجے پر پہنچنے میں عوام ناکام رہے۔ اسی دوران پلانیٹری سوسائٹی آف انڈیا نے کہا کہ یہ نیشنل بیلون
फैसिलिटी की जानिब से भेजा गया रिसर्च बैलून है। ये शय आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे आसमान पर नजर आई। प्लानिटरी सोसाइटी ने कहा कि यह दरअसल हीलियम का बैलून है। बुनियादी तौर पर इसको माहौलियाती तज्जिये के लिए भेजा गया था। तेलंगाना में पुलिस का अगला सरबरा कौन होगा, इस पर तजस्सुस पाया जाता है। मौजूदा डीजीपी महेंद्र रेड्डी 31 दिसंबर को सबकदोश हो रहे हैं। उनकी जगह इस ओहदे पर कौन फायज होगा, इस पर तजस्सुस देखा जा रहा है। कवायद के मुताबिक मुकम्मल वक्ती डीजीपी मुकर्रर किया जाएगा या फिर इंचार्ज डीजीपी बनाया जाएगा, ये देखना होगा। इस सिलसिले में क़ब्ल-अज़ीं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एलामिया जारी किया जाता है। कवायद के मुताबिक IPS ओहदेदार जिनको 30 साल तजुर्बा हो, उनको डीजीपी या एडिशनल डीजीपी बनाया जाता है। इस फहरिस्त को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को भी भेजा जाता है, जहां पर तमाम उमूर का तफसीली तौर पर जायज़ा लेने के बाद उनमें से 3 नाम रियासती हुकूमत को सिफारिश किए जाते हैं। इनमें से एक को डीजीपी बनाया जाता है। इस ओहदे के लिए 6 ओहदेदार अहलियत रखते हैं। 1990 बैच के उमेश श्राफ, 1990 बैच के रवि गुप्ता, अंजनी कुमार डायरेक्टर जनरल के ओहदे के हामिल हैं। 1992 बैच के CV आनंद, राजीव रतन, जितेंद्र एडिशनल DG के ओहदे पर फायज हैं। इस सिलसिले में फाइल महकमा नज़्म-ओ-नस्क़ आमा की जानिब से वज़ीर आला के दफ्तर को भेजी गई है। लंगरहौस में राउडी शीटर्स में गैंग वॉर हुई। एक गैंग से दूसरी गैंग जाने वाले एक नौजवान को बरहना करते हुए इस पर हमला किया गया और उसकी फिल्म बंदी भी की गई। बादअज़ां इस नौजवान ने पुलिस से इस वाक़े की शिकायत की। ये वाक़या देखते ही देखते सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ग्रुप्स में वीडियो की शक्ल में वायरल हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी। दूसरी तरफ इस नौजवान ने कहा कि क़ब्ल-अज़ीं इसकी मुलजिमीन से कोई दुश्मनी या झगड़ा नहीं था, ताहम इसके दोस्तों ने इसका अगवा करते हुए इसकी पिटाई कर दी। सिकंदराबाद इलाके में आंखों में मिर्च पाउडर छिड़ककर कातिलाना हमले के बाद एक शख्स से 14 तोले वजनी तिलाई जेवरात लूट लिए गए। ये वारदात कल रात पेश आई। पुलिस ने बताया कि पवन नामी शख्स सिकंदराबाद इलाके में सिटी लाइट होटल के पास से गुजर रहा था कि नामालूम अफराद ने इसकी आंखों में मिर्च पाउडर डालकर खंजर से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में पवन जख्मी हो गया। हमले के बाद हमलावर इसके पास से 14 तोले वजनी तिलाई जेवर लूट कर फरार हो गए। पवन हिमायत नगर में एक ज्वेलरी शॉप से तिलाई जेवरात लेकर सिकंदराबाद जा रहा था कि ये वाकया पेश आया। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के दौरा जगतियाल के पेश नज़र फ्लेक्सी को एक नौजवान ने जला दिया। जिले के अंगड़ी बाजार के करीब लगाया गया इस फ्लेक्सी को इस नौजवान ने आग लगा दी। इस नौजवान की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वज़ीर आला के दौरे के पेश नज़र इसी दौरान पुलिस ने अपोजिशन कांग्रेस के मुकामी कायदीन और कारकुनों को एहतियाती तौर पर तहवील में ले लिया। OUJAC के सदरनशीन के राजू ने YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह शर्मिला की जानिब से वज़ीर आला KCR, वज़ीर सेहत हरीश राव और दीगर के खिलाफ किए गए रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की है। आर्ट्स कॉलेज में मुनक़िदा तकरीब में उन्होंने तेलंगाना के जहदकारों के खिलाफ किए गए नामुनासिब रिमार्क्स पर सवाल उठाया और शर्मिला से कहा कि उनका ताल्लुक़ एक ऐसे ख़ानदान से है जिसने तेलंगाना की मुखालिफत की थी। उन्हें तेलंगाना के ताल्लुक़ से इजहार ख्याल करने का कोई हक़ हासिल नहीं है। उन्होंने शर्मिला पर BJP से हाथ मिला लेने का इल्ज़ाम लगाया। तेलंगाना में एक मरतबा फिर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हो रही है। रियासत को डाटा सेंटर प्रोजेक्ट से 6,200 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हासिल हो रही है। कैपिटल लैंड कंपनी ये सरमायाकारी कर रही है। इस सिलसिले में वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव की मौजूदगी में याददाश्त मफाहमत की गई। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क में तेज़ी से तरक्की करने वाला डेटा सेंटर मार्केट में हैदराबाद एक है। उन्होंने कहा कि रोज़ बरोज़ हैदराबाद में तेज़ी से IT शोबा तरक्की पा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।